कल्याणपुर में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। भीड़ के जाल में फंसे दो भाई। भारी मात्रा में हेरोइन समेत दो भाइयों को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कैंप टीला गांव की है। स्वर्गीय उपेंद्र देव के पुत्र लिटन देव और टीटन देव को कल्याणपुर में नशीली दवाओं के व्यापार का बादशाह कहा जाता है। घर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गुंगराई छरा गांव में पिछले कुछ वर्षों में पूरे क्षेत्र में दो भाइयों के मुक्त व्यापार में कई परिवारों ने सब कुछ खो दिया है। स्कूली बच्चों की एक कक्षा से शुरू होकर युवा इन ड्रग डीलरों से प्रतिदिन थोक दरों पर नशीली दवाओं के बक्से खरीदते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस को उनका पता नहीं मिला। इससे स्थानीय लोग भड़क गए और उनके घरों पर छापेमारी की। आज सुबह कैंप टीला क्षेत्र के कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें अपने घरों से उठा लिया। उनके पास से हेरोइन के ढेरों कंटेनर मिले। लंबे समय तक क्षेत्र में नशीली दवाओं के व्यापार से नाराज लोगों ने दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ माध्यम दिया। अंत में कल्याणपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गई और दोनों नशा तस्करों को उनका सामान समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने विशेष मामले में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लिटन देव और टीटन देव के घरों से कुल 85 पेटी हेरोइन बरामद हुई है। उन्हें कल कोर्ट ले जाया जाएगा। दो नशा तस्करों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में राहत का माहौल है। তুমি বেসো নি আননে? আমি 10-15 একজন এনে দিয়ে গেছিল তো বেচছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বাড়ি কই? গুঙ্গাইছড়া। তোমার ভালো নাম? তুমি কি কাজ করো, মানে কি করো? টাওয়ারে কাজ করি। আচ্ছা, তোমার বয়স? বাবা মস্ত করে দেয়, বাড়িতে এসে করে দেয়া, আমি ও 15 তারিখ যাবো কাজে। কোন জায়গাতে কাজ করেন? টাওয়ার হইলো কুমারঘাট। তোমার বয়স কত হইব? 41। ভালো নাম কি জানি? আচ্ছা, তুমি কয়দিন ধরে এটা ব্যস্ত আছো? এটা 15-20 দিন। আর এটার আগে বেসো না? এর বছর আগে বেচছিলাম, আর বড় বেচছি না, কারণ কাজে গেছি না। আজকে তোমার হাতে কাছে তোমার দ্বারা তারা পাইছে আর কি না? কত কোটার মতো হইব? না পাইছে না, আমার হাতে পাইছে না, ঘরে পাইছে আর কি না? ঠিক আছে। হইলো আজকে আমরা থানা থেকে খবর আছে যে দুজন ছেলে আপনার কি ওই জায়গাটার নাম হইলো আপনার কি ছিল ক্যাম্পিল্লা একটা জায়গা আছে, ওইখানে ভিতরে দুজন ছেলেরা ট্রেন করে রাখছে। তারা ড্রাগস বিক্রি করে নাকি, পাবলিকে সন্দেহ করছে। তখন যথারীতি আমরা খবর পাইছি, আমরা গেছি ঘটনাস্থলে, গিয়েছে তারা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি এবং আশপাশের লোক আসছিল। তখন তারা পজিশন থেকে আপনার ড্রাগসের যেটা হিরোইন, এটা কোটা পাওয়া গেছে, 85টার মতো কোটা তারা পজিশনটা পাওয়া গেছে। যথারীতি আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি। এবার এনডিপিএস একটা তার এগেনস্টে কেস রেজিস্টার করাইব, তার তদন্ত করার পরে কে বা কাহাটের সঙ্গে যুক্ত আছে আমরা বাইর করবো। যারা আপনারা আনছেন তার নাম কি? একজন হলো লিটন দেব, তার বাবার নাম উপেন্দ্রচন্দ্র দেব। একজন হলো টিটন দেব, তার বাবার নাম উপেন্দ্রচন্দ্র দেব। তারা দুজন আপন ভাই। তারা বাড়ি হলো কুচপাড়া, কমলপুর থানার।